غادي نكملوا الدرس ديال لي نومبر كومبلكس. الوغ لا ديرنيير فوا شفنا لو كونجوغي دو نومبر كومبلكس. الوغ اخر حاجه عطيت ان اكزرسيس اللي هو déterminer l'ensemble des points mz dans les deux cas. Alors pour que le nombre soit un nombre réel, le deuxième cas pour que le nombre soit un nombre imaginaire pur. Alors كي يطلب انا نكتب التمرين بالعربيه فوالا هو حدد مجموعه نقاط ام زد، يعني النقاط ام تلحق زد في كل من الحالتين. اذا الحاله الاولى هو بحيث يكون هذا العدد اللي هو 1 زائد زد عامل لاي زائد زد باغي يكون عدد حقيقي، والحاله الثانيه باش يكون هذا العدد نفس العدد يكون عدد تخيلي صرف. اوكي alors غادي نمشيو عندنا زد عطاونا انا نعتبرو ان زد هو اكس بلس y. دونك اول حاجه غادي نحسبو 1 زائد زد عامل ل اي زائد زد بار. on va développer on calcule. دونك عندنا واحد غادي نشرو دونك هي اي بلس زد بار بلس اي زد بلس زد فوا زد بار. حنا تنشرط عاد عوضت زد اللي هي اكس بلس y عطينا لنا في ليكزارسيس. Donc, i z bar c'est x moins y. I fois z i x plus y. Z fois z bar c'est x carré plus y carré. Alors, ça fait une remarque précédente. Alors, après, radjina i plus x moins y plus ix. Alors, i au carré, donc c'est moins 1, donc radjini moins y plus x carré plus y carré. Alors, on va نكتبو الجزء الحقيقي بوحدو يعني لا بارتي ريال بي لا بارتي ايماجينير جزء التخيلي. دونك هنا عندي اكس كاري بلس y كاري عندي بلس اكس موان y هي بلس اي فاكتور دونك شنو بقى ليا اكس موان y بلس 1 هي. دونك هاد لو نومبر هذا شنو درت هنايا جلي اكري سو سا فورم الجبريك كتبتو على الشكل الجبري الجزء الحقيقي ثم الجزء التخيلي. Alors la première question طالبين مني ان هذاك لو نومبر doit être un nombre réel. باش يكون ان réel يعني هاد لا بارتي ايماجينير سا تكون نول، c'est-à-dire الجزء التخيلي خصو يكون منعدم باش يبقى ليا غير هذا وغيكون ان نومبر réel. alors هاد الجزء هذا منعدم يعني ان x moins y plus 1 égale 0. alors باش فاش كتفكرنا هاد ليكواسيون كتفكرنا في ليكواسيون دون droite. donc tout simplement l'ensemble des points mz في le cas شنو هو est la droite d'équation. هاد l'équation اللي لقينا هادي c'est une équation d'une droite x moins y plus 1 égale à 0. d'accord. alors le deuxième cas عندنا بغاونا ان هذا يكون ان imaginaire pur. imaginaire pur يعني la partie réelle doit être nulle. alors la partie réelle هي هذه c'est x carré plus y carré plus x moins y égale à 0. alors هذه غادي تفكرنا alors بالنسبه للتلامذ ديال اللي قراو في سيزيام راه في الغالب راه كلشي قراو واخا كورونا راه وصلتوا للدرس ديال le cercle, le produit scalaire et ses applications. C'est l'équation d'un cercle. Les ممكن نكتبوها عندنا x carré plus 2 fois 1 demi x. donc هنا شنو خصني نزيد 1 quart plus 1 quart donc moins 1 quart plus y carré moins 2 fois 1 demi y. donc هنا كذلك je dois ajouter un quart et retrancher un quart égale à 0. donc هنايا شنو علاش كنحصلوا على identité remarquable اللي هي x plus 1 demi au carré donc plus y moins 1 demi au carré égale شنو غتجيني c'est 1 quart plus 1 quart اللي هي c'est 1 demi. donc هنايا l'ensemble des points m. donc l'ensemble des points M ou le cercle de centre
de centre. Donc, ممكن نسميوه I ou la oméga ou اللي جبنا. Donc, I, c'est moins 1,5. Et de rayon R, c'est la racine ديال هادي. C'est-à-dire 1 sur racine de 2, et racine de 2 sur 2. Donc, l'équation du cercle, c'est, il s'écrit x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc, elle dit c'est l'équation du cercle. Donc, on a une équation. Il y a équation du cercle. Donc, l'ensemble des points pour que le nombre soit un imaginaire pur, c'est l'ensemble des points du cercle, le centre I, voilà, moins 1,5, et de rayon, la racine d'Yelheda, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Bon, j'espère que ce soit clair pour cet exercice. Alors, غادي ندوزو لفقرة أخرى. Donc, عرفنا le conjugué. Après, غادي نعرفو le module d'un nombre complexe اللي هو بالعربية معيار عدد عقدي. Alors, شنو هو le module? Le module, c'est tout simplement la racine de z fois z bar. Déjà, قلنا إلا كان z هو x plus y. Donc, قلنا z bar هو x moins y. Donc, قلنا z fois z bar. Là, c'est le conjugué. Donc, c'est x carré plus y au carré. Identité remarquable. Donc, x carré plus y carré. Donc, à z fois z bar, c'est un nombre qui est... Il a qu'un z, un nombre complexe non nul. Il est strictement positif. Donc, le module de z. Le module de z, c'est le module. Donc, c'est par définition, c'est la racine de z fois z bar. هذاك يعني إلا كان عندي z il est écrit sous sa forme algébrique. إلا كان مكتوب على الشكل الجبري x زائد y. Alors, le معيار ديالو أو le module ديالو هو la racine de x carré plus y au carré. Exemple, إلا كان عندي مثلا هنا عندي z c'est 3 moins 2i. Donc, le module de z, je nous radis compte, c'est la racine de 3 au carré plus moins 2 au carré. L'IA, c'est la racine de 3 au carré plus 2 au carré. Donc, on a ممكن واخا يكون هنا عندي moins ناخد 2 au carré. Toujours هنا عندكم la somme, عمرها ما تكون ناقص. Donc, c'est 9 plus 4, c'est racine de 13. Donc, c'est un nombre qui est positif. Alors, on a غادي نشوفو شنو كيعني هاد le module de z géométriquement. Alors, ممكن تبان لكم هاد العلاقة راه كتفكركم فاش كتفكرنا c'est la distance هادي ou bien le module ou bien pardon la norme ديال le vecteur u اللي هي aussi c'est la distance. Donc, il a dit par exemple le point M اللي هو l'image ديال هاد z هذا. Donc, il serait de coordonnées x, y. غادي يكونوا إحداثيات ديالهم x, y. Donc, كنعرفوا أن المسافة OM شنو هي؟ C'est la norme du vecteur OM اللي هي c'est alors la norme aussi كنشوفوها في الدرس ديال le produit scalaire l'année dernière. Donc, c'est هي x moins 0 au carré, c'est-à-dire c'est x carré plus y au carré. Donc, la distance OM شنو هي معيار Z. يعني معيار Z هندسيا il signifie هو la distance. C'est-à-dire l'interprétation géométrique ديال le module هي la distance. Le module de Z, c'est la distance OM. وبصفة عامة, la distance entre deux points AB, c'est ZB moins, c'est le module de ZB moins ZA. دونك هنا هاد الموديل كيمكننا باش نحسبوا المسافه ما بين نقطتين في المستوى العقدي بيان في لو بلان كومبلكس. فوالا دونك هنايا si M est un point d'affixe Z, alors le module de Z géométriquement هو المسافه OM. Et en général, si on a deux points A et B, نقطة A تتلاحق ZA والنقطة B تتلاحق ZB, ou bien le point A d'affixe ZA, le point B d'affixe ZB, alors la distance AB, ce n'est que le module de ZB moins ZA. Alors, donc un exercice d'application. Le premier exercice d'application, on a soit A, B, C, donc définis par leurs affixes. Donc, معرفين بالألحاق ديالهم.
Là, la première question, c'est calculer les distances AB, AC et BC. C'est-à-dire, احسب مسافات AB, AC et BC. Puis déduire la nature du triangle ABC. واستنتج طبيعة مثلث ABC. Alors, bien sûr, vous pouvez faire pause la vidéo. وتحاولوا تخدموا l'exercice. Bon, راه عندكم la définition ديال la distance هي. وغتحاولوا تحسبوا عندكم la définition ديال المعيار ولا ديال le module. وغتحسبوا وتحاولوا تفيريفيو ابري مع شنو غادي نخدموا. alors غادي نبدا بلا distance AB. donc la distance AB قلنا c'est le module de ZB moins ZA. donc غادي نعوض c'est 3 plus 2i ZA donc c'est moins 1 خصنا ندخلو ناقص ما ننساوش plus i. donc باش نحسبوا le module خصنا نكتب على الشكل الجبري ولا la forme algébrique. 3 moins 1 c'est 2 plus 3i. donc هنايا par définition c'est la racine de o au carré 3 moins 1 2 voilà plus 3 au carré. donc 4 plus 9 c'est racine de 13. alors après c'est la distance AC بنفس الطريقة c'est ZC moins ZA. alors ZC c'est 4 moins 3i donc égal à 4 moins 3i moins ZA c'est-à-dire moins 1 plus i. toujours نكتب la forme algébrique ونحسب le module. donc 4 ناقص 1 صافي 3 ناقص 3 زائد 1 صافي moins 2i. donc c'est la racine de 3 au carré plus moins 2 et la brise au carré il y a c'est 2 au carré. donc 9 plus 4 c'est racine de 13. La dernière distance, c'est ZB, donc moins ZC. Donc, ZB, c'est 3 plus 2i, moins ZC, c'est-à-dire moins 4 plus 3i. Donc, 3 moins 4, c'est 1, plus 5i. donc Athéna, c'est la racine de 1 plus 5, 1 au carré plus 5 au carré, c'est la racine de 26. ok. donc هذا هو الحساب لي ديستانس. دونك ساهل وكنحتاجوه شحال من مره. alors بالنسبه لطبيعه المثلث ولا لا ناتور دو تريونغل هنا بوفي remarquer بان AB égale à AC. donc c'est un triangle qui isocèle donc مثلث متساوي الساقين. mais en plus vous pouvez remarquer بان BC au carré هي 26 égale à AC au carré plus AB au carré اللي هي 13 زائد 13. donc il est rectangle et isocèle en A. donc on a AC égale à AB égale à racine de 13 et AC au carré plus AB au carré égale à 13 plus 13 égale à 26 il y a égale BC au carré. donc d'après le théorème de Pythagore ABC c'est un triangle rectangle en A. donc ABC est un triangle donc isocèle et un rectangle en A. voilà. donc on a toujours هنا كنرجعوا قلنا المعارف اللي كنعرفوها هندسيا وكنبينوها انطلاقا من المعارف العقديه اللي كنعرفو ولا لي بروبريتي ديال لي نومبر كومبلكس اللي كنعرفو. voilà. donc la première utilité أول استعمال ديال le module هو c'est le calcul des distances وهو مكننا باش نعرفو la nature مثلا du triangle. ممكن après غادي نعرفو la nature d'un quadrilatère etc. donc بعد نشوفو les exercices. alors là c'est le premier exercice. alors le deuxième exercice اللي عندنا un autre exercice اللي هو classique يعني ضروري خص تعرفوه حتى هو c'est que on a deux points A d'affixe 2i, B d'affixe 1 moins i. L'imtlob c'est de déduire géométriquement l'ensemble des points MZ dans chacun des cas suivants. يعني حدد هندسيا مجموعة نقط MZ في كل من الحالات التالية. alors الحالة الأولى عندنا le module de Z égale à 4. الحالة الثانية ها هو الحالة الثالثة ها هي. donc chaque fois سنعرفو شنو هو l'ensemble des points MZ.
هنا قالوا لنا جيومتريكمون، يعني غنحاولوا نخدموا بالانتربريتاسيون جيومتريك ديال لو موديل، التأويل الهندسي ديال المعيار. هنا مثلا في لو بروميي اكزومبل راه ساهل، عندي المعيار ديال زد يساوي 4. شنو قلنا هندسيا؟ شنو هو المعيار ديال زد؟ سي لا ديستانس او ام، لان هنا راه عطاونا ام سي هو ليماج دو زد، سي لو بوين دافيكس زد. دونك هذه هي هذه هندسيا شنو كتعني هذه؟ عندي لو بوين او الي فيكس ها هو، وعندي النقطه ام غتكون عندي او ام كتساوي 4. كنجمع كاع لي بوين ام اللي كيحققوا ليا هاد العلاقه هادي. اذا شنو هو؟ سي لو سيركل دو سونتر او اي دو رايون 4. دونك كناخذ الكومبا، كناخذ لا ميزور 4 وكنلقى كاع لونسومبل دي بوين. دونك il est équivalent à M appartient le cercle de centre O et de rayon 4. C'est-à-dire l'ensemble des points ou le cercle de centre O et de rayon 4. Alors pour le deuxième exemple, c'est à peu près la même idée. On a dit égal à 2. Donc شنو هو 2i؟ 2i هو لحق نقطة A ولا la fixe du point A. donc شنو غتعطينا؟ c'est Z moins ZA égal à 2. هذه toujours في l'interprétation géométrique قلنا c'est la distance AM. AM égale à 2. alors هنا حتى هنايا عندنا le point A. le point A il est fixe 2i. donc 1 2. donc ممكن نقولوا هنا le point A هنا il est fixe. le point M tel que AM égale à 2. donc هنا كذلك c'est le cercle. donc M appartient le cercle de centre A et de rayon 2. Voilà, c'est clair. Alors le troisième exemple, on a le module de Z moins 1 plus I égale le module de Z moins 2I. donc là il y a un moins 1 plus I. vous pouvez remarquer هو المقابل ديال لحق ديال B, c'est-à-dire c'est moins ZB. donc là il y a Z ممكن ندير هكذا moins I pardon. donc 1 moins I donc égale Z moins 2I. alors هاد 1 moins I هو la fixe de B. donc شنو غتجينا هادي؟ كتعني ان Z moins ZB égale Z moins ZA. donc هنا علاش كنحصلوا على BM. la distance BM égale la distance AM. donc هنا كذلك عندي A et B sont deux points اللي هما فيكس لان راه معرفين. عندي par exemple A et B وبغيت لو بوين M كي فيريفي هاد لا غولاسيون. دونك اول نقطه ممكن نفكروا فيها سي لو ميليو. اول نقطه ممكن نفكر فيها ناخذ الكومبا وناخذ نفس لا ديستانس وهنا تعطيني ام كيما درتها هنا. ممكن نديرها هنا، ممكن ناخذ شي ميزور صغيره ولا ميزور كبيره. دونك شنو هنا كتعطيني l'ensemble des points M c'est la médiatrice du segment AB. donc M appartient à la médiatrice اللي هي واسط la médiatrice de AB يعني واسط القطعة AB. donc هادو 3 exemples classiques اللي خصنا نعرفو. donc سوا يكون عندنا ان cercle سوا تكون عندي une médiatrice. donc هنايا خدمنا بالانتربريتاسيون جيومتريك. si par exemple بغيت نفكر نخدم analytiquement نمشي للمعيار دو زد سي لا راسين. مثلا في البروميي اكزومبل سي راسين دو x carré plus y carré égale à 4. c'est-à-dire x carré plus y carré égale à 16. هذه c'est l'équation du cercle de centre O et de rayon 4. il y a 4 au carré. alors même chose هنايا toujours غادي نرجع غادي نعوض z x carré moins y carré وغادي نحسب le module وغنلقى équation du cercle. alors هنا بالنسبه لا ميدياتريس هنا غادي نلقاو équation d'une droite. bien sûr ما نعرفهاش انا واش ميدياتريس ولا
médiane ou la bisectrice ou la hauteur, mais غادي نلقى équation d'une droite وغادي نقول أن M appartient à la droite d'équation telle. Ok, donc ici كاين pour le module. Alors bien sûr كاين des propriétés. Alors vous pouvez remarquer que le module de Z c'est le module du conjugué, c'est le module de moins Z. Bien sûr رابعنا donc le module de Z bar c'est le module de X moins Y. اللي قلنا c'est la racine de X carré plus moins هكذا au carré. اللي هي c'est la racine de X carré plus Y au carré, donc c'est le module de Z. Alors même chose بالنسبة ل moins Z. Alors on a بالنسبة le produit, le module du produit c'est les produits des modules. Il y a une propriété qu'on peut montrer. Le module de Z, Z', on n'a pas qu'à la définition. C'est Z, Z' fois Z, Z' bar. Il y a la définition. On a le conjugué de le produit, c'est le produit des conjugués. C'est-à-dire, la racine, c'est Z fois Z bar, Z' fois Z' bar. C'est le module de Z fois le module de Z'. Donc, des propriétés qui se montrent. Donc, le module le rapport, c'est le rapport des modules. Le module la puissance, c'est la puissance du module. Donc, c'est clair. Alors, après, c'est l'argument. L'argument d'un nombre complexe ou bien عدد عقدي. عدد عقدي غير منعدم. Alors on a bien sûr pour définir l'argument, on a besoin de munir le plan d'un repère orthonormé OUV. Donc on a un Z, c'est un nombre complexe non nul. Où M, c'est son image. Le point M, c'est le point d'affixe Z. Alors l'argument de Z, on le note ARG, donc argument de Z. De l'argument, c'est toute mesure alpha en radian de l'angle orienté UOM. Donc, on a dit le point M. L'angle UOM, on l'argument de Z. Et on écrit argument de Z égale à alpha modulo 2pi. D'accord? Donc, la définition, c'est toute mesure de l'angle UOM. Alors, on va voir des exemples. Alors, par exemple, voilà un exercice. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo. Donc, on va représenter les points A, fixe de I, B, C et D. Alors, mettez le noqat, bien sûr, et puis, on va déduire l'argument de ZA, ZB, ZC et de ZD. Donc, on va représenter les points LEDNA. Donc, on a un repère UV. On dit le point A d'affixe 2i. Bon, j'espère que nous avons la représentation. Donc, nous avons A 2i, c'est-à-dire que A, il est de coordonnées 0, 2. Donc, 1, 2. Donc, on a le point A. On a une autre couleur. Donc, c'est le point A. Le point B, c'est 3. Et quand on B3 d'affixe 3, c'est-à-dire que, c'est l'équivalence, que B, le point B, il est de coordonnées 3, 0. Donc, 1, 2, 3. Donc, on a le point B. Et puis, le point C, c'est moins 2. Donc, moins 2, c'est-à-dire moins 2, 0. Donc, moins 1, moins 2. Donc, là, c'est le point C. Donc, on a moins 2, on a 3. Et puis, D, c'est moins I. Moins I, c'est-à-dire 0, moins 1. Donc, on a le point D. Voilà. Donc, les points les talbina.
Alors après, on va déduire argument de ZA. Argument de ZA, سنشوفوا l'angle UOA. Alors l'angle UOA شنو هو UOA. Donc شحال كيساوي عندنا UOA donc عندنا c'est pi sur 2 égale pi sur 2. Donc ZA de l'argument, donc l'argument pardon, donc l'argument de ZA donc égale pi sur 2 modulo de pi. C'est clair? Alors le deuxième point là c'est B. B. Donc on a l'angle UOB. On dit B. UOB, il y a OB, il y a U, donc c'est 0. Donc argument de ZB égale à 0 modulo de pi. Ok? Alors le point C. Le point C, كذلك كنشوف U au C. Alors U ها هو au C ها هو. Donc c'est combien? C'est pi. Donc argument de ZC égale pi modulo de pi. Alors le dernier point c'est D. Donc U au D. Alors U au D هي U هي au D. Alors كاين بالنسبة ل U au D كاين اللي غيمشي هكذا في هذا لو سونس وكاين اللي غيجي هنايا في الطريق مختصرة. دونك كاين اللي غيقولنا إلا مشينا في هذا لو سونس شنو هي بي سور 2 2 بي سور 2 دونك 3 بي سور 2. كاين اللي غيمشي في هكذا سي موان بي سور 2. دونك on va choisir moins بي سور 2. أنا بالنسبة لl'argument en général كناخدو ce qu'on appelle la mesure principale أو القياس الرئيسي اللي هو en général كناخدوه entre moins pi et pi. عقلتو؟ alors هذا المصطلح شفناه في tronc commun. Donc la mesure principale هي la mesure comprise entre moins et pi. Donc on va choisir هنا moins pi sur 2. Donc هنايا l'argument de ZD donc égale moins pi sur 2 modulo de pi. Alors des exemples de points pour lesquels on a déterminé l'argument. Donc امثله النقط اللي حددنا لهم العمده ديالهم. D'accord? Alors bien sûr راه ما يمكنش اي بوان تعطينا اي بوان ام سي ديفيسيل باش نحدد له l'argument. يعني سي ديفيسيل باش غيعطيوني باغ اكزومبل ان بوان ام دافيكس زد راه سي ديفيسيل باش نعرف la mesure ديال هاد l'angle UOM. c'est pas du tout évident. donc هنايا غادي نمشيو نتعرفوا على طريقه اخرى باش نحددوا اللي كتمكننا باش نحددوا l'argument de Z اللي هي c'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. la forme trigonométrique donc هنا كنا تعرفنا على la forme algébrique. دابا غنتعرفوا على la forme trigonométrique اللي هو الشكل المثلثي ديال عدد عقدي غير منعدم. alors شنو كيقول لنا لو تhéorème؟ كيقول لنا بان tout nombre complexe non nul Z il s'écrit de façon unique. يعني كل عدد عقدي غير منعدم يكتب بطريقة واحدة على شكل Z égale R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. شنو هو هاد R؟ هذا هو المعيار ديال Z، هو لو موديل ديال Z اللي خصو ضروري هاد العدد اللي كيكون هنا ضروري خصو يكون بوزيتيف. و بيان سور θ شنو هي l'argument de Z. alors هاد الكتابه هادي كنسميوها لا فورم تريغونوميتريك دو زد وكنكتبو زد ايغال ار تيتا اللي كنلقاو لو موديل وكنلقاو لارغومون يعني ملي كنلقاو المعيار وكنلقاو العمده زد ايغال ار تيتا. اوكي alors كيفاش كنحصلوا على هاد الكتابه على لا فورم تريغونوميتريك؟ دونك نعتبرنا زد ها هو اللي ايكري سو لا فورم الجبريك. اول حاجه كنديرو كنحسبوا المعيار ديال زد ولا لو موديل دو زد كنحسبوها. après on multiplie par le module et on divise par le module الداخل.
à l'intérieur du parenthèse, c'est-à-dire la racine du x carré plus y carré. Et x كنقسمها على موديول y كنقسموها على le module. Alors bien sûr ممكن نبينوا أن هذا العدد هذا on le montre, on peut le montrer أنه راه محصور entre moins 1 et 1, il est compris entre moins 1 et 1. Donc il est compris entre moins 1 et 1. Alors عندنا x, quel que soit x sur racine de x carré plus y carré, quel que soit y, هذا on peut montrer لأنه il est compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, il a qu'un compris entre moins 1 et 1, il existe θ tel que cosinus θ égale x sur la racine de x carré plus y carré. Et sinus θ, c'est y sur la racine de x carré plus y au carré. Donc, il existe toujours un θ tel que cosinus ou la mesure le nombre اللي نلقاو هنا والsinus هو le nombre. وهنا كنكونوا حددنا la forme trigonométrique de z. Alors, on va travailler sur des exemples, bien sûr. Voilà, donc la question c'est écrire sous la forme trigonométrique أو اكتب على الشكل المثلثي. اكتب على الشكل المثلثي العدد z. Donc, on dit z c'est 1 plus i. Voilà le deuxième exemple, le troisième et le quatrième. Donc, on peut نخدموا واحد l'exemple. Alors, on va le premier, on va faire les autres exemples. Donc, z égale 1 plus i. Alors, قلنا أول حاجة c'est que كنحسبوا المعيار ولا le module. Déjà, c'est 1 au carré plus 1 au carré, donc c'est racine de 2. دي أول خطوة. Après, on multiplie par racine de 2 et on divise par racine de 2. Plus 1 sur racine de 2 fois i. Égal, donc هنايا غادي نربطو المقام عدد جذري، يعني نحيدو الجذر مربع من المقام، باش غترجع لنا racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. ولا نديرو هنا i c'est mieux. Voilà. Alors هنايا عندنا واحد الجدول كنقراوه في 5e اللي فيه لي رابور تريغونوميتريك، فيه سينوس و الكوسينوس ديال لي زونغل ايزويال، وفيه حتى الطونجونت الا بغيتو. شنو هما هاد لي زونغل اللي كنتعرفوا عليهم؟ سي 0 سي pi sur 6 c'est pi sur 3 c'est pi sur 4 c'est pi sur 2 racine de 2 sur 2. Cosinus c'est racine de 2 sur 2. Donc هنا شنو غتعطينا؟ donc z égale racine de 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. donc أنا كتبتو على شكل R cos alpha θ plus I sinus θ, c'est-à-dire Z égale la racine de 2. Donc, on a le module ou l'argument les voies pi sur 4. Alors, c'est un exemple. Je vous laisse le soin de faire les autres exemples. Alors, la prochaine fois, je réponds à l'exercice. Merci de votre attention. À la prochaine.